रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू जुबान में घर से निकलने की वक्त की दुआ अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलती हूँ। मैं अल्लाह ताला पर भरोसा किया, किसी से और बुराई से बचना और किसी नेकी या खैर का हासिल होना अल्लाह का मदद से बेगम रुचि हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। বাংলা ভাষায় বাড়ি থেকে বের হবার সময় দোয়া। আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম, আল্লাহ তাআলার উপরে নির্ভর করলাম, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বিরত থাকাও মঙ্গল লাভ করা শক্তির কারণ নয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Dua when leaving home in English. In the name of Allah, I have placed my trust in Allah. No one has the power to withstand a cheat without the help of Allah Ta'ala. Assalamu alaikum.